Oxygène. Mohamed Emile Bezrach. Donc le projet c'est un projet de recyclage plastique dans les déchets frits pour les déchets projet vert qui va créer de l'emploi et amener de la matière première sur la neuf. On a le plastique برشا يتلاوح وننظفوا إن شاء الله وعندنا création d'emploi c'est un projet à forte employabilité. إن شاء الله نوصلوا 25 personnes par poste وباش نخدموا 24 donc on va dire باش نحفل les 4 postes نوصلوا 4 équipes يخدموا 25 fois 4 ça fait 100. Pour d'autres industries qui mal tout ce qui est gain, créci, n'importe quoi en plastique, les matières premières, قاعدين نبورتيو فيها من برا ونخسروا فيها لهنا ولا من بعد. جماعة لينوبس يعملوا في دي فورماسيون إن شاء الله. وعندنا جماعة عاملين بلاستيرجي في سوسة. يعملوا في فورماسيون لهنا pour différencier les différents types de plastique là PE densité, PE basse densité et PP. Pour le moment بدينا بالديشي تاع nos usines de friperie. اليوم الفريب يجي في شكاير كنا نخسروا فيهم نلوحوهم وندفنوا فيهم تو ولينا نولي ريسيكل بدينا بهذاك وقاعدين نشوفوا دي بارتناريا افيك دي زوزين اللي عم يعطيونا لي ديشي نتاعهم تاع البلاستيك ان شاء الله. Je m'appelle Malim Lissali, je suis la chargée du projet Plateforme des emplois verts منصة المياه الخضراء. C'est un projet que nous mettons en œuvre au niveau de l'UNOPS, le Bureau des Nations Unies d'appui au projet, en partenariat avec le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle et en partenariat également opérationnel avec l'Agence nationale d'emploi, l'ANITI, avec laquelle on travaille d'une manière très rapprochée au niveau de Bizerte. On travaille beaucoup avec les BETI, l'espace entreprendre. Alors, juste à titre de rappel, le projet Plateforme des emplois verts, il consiste à accompagner les jeunes d'une manière tout à fait personnelle, c'est-à-dire c'est un accompagnement sur mesure pour faire sortir les jeunes de la situation du chômage, de l'inactivité à une situation d'activité dans un emploi salarié ou la création d'entreprises comme l'objectif de cette journée. Cette journée, on va lancer l'activité de 2 entreprises qui ont été accompagnées par le projet PEV. Ces 2 entreprises vont opérer dans le domaine de la valorisation et la gestion des déchets dans une vision de chaîne de valeur. C'est-à-dire que les 2 entreprises sont tout à fait distinctes, mais ils vont collaborer, ils vont travailler ensemble. L'une va fournir la matière première à l'autre jeune, donc ça crée quand même en termes de durabilité et sustainability, c'est quand même important. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y aura, Inch'Allah, la création de l'emploi indirect, la partie qui doit vraiment bouger, être en activité. On met à disposition l'accompagnement, le conseil, le coaching. On l'aide aussi dans la prise de décision, on l'aide aussi à la finalisation de son business plan, à obtenir aussi l'accord de financement des banques. C'est quelqu'un qu'on conseille, mais on ne veut pas se substituer à eux. On a une sorte de contrat moral que, comme quoi nous sommes là pour l'accompagner, mais pas pour faire le travail à sa place. Par la suite, parce que notre intervention ne s'arrête pas quand on crée ou quand on lance l'activité. L'accompagnement va se poursuivre après par un accompagnement post-création. L'objectif est d'accompagner le jeune dans le développement de son plan marketing, développement de son plan de communication, des conseils s'il le faut, parce qu'il faut savoir qu'on a un package de mesures, mais on déclenche la mesure qui est adéquate à tel jeune. L'objectif, c'est d'assurer l'envol de la société. Et là, je voudrais souligner la qualité du partenariat qu'on a avec les opérateurs ici à Bizerte, que ce soit
les acteurs publics, les acteurs privés, les industriels et la société civile et les services de l'emploi et aussi les jeunes. C'est vraiment un exemple comment on met en valeur, comment on met ensemble plutôt et on contacte cet écosystème pour travailler ensemble. Parce que finalement, il faut travailler ensemble. نزار الجوادي باعت مشروع، المشروع يتمثل في مولاج نصنع ليجان نتاع الضوء والبرقاتير نتاع الماء. كانوا قبل السلعه هذه مش نخدمها يجيبوها من صفاقس، يجيبوها حتى من سوسه. اليوم مش تخدم في سجلين ومعناها من بريسك معناها من المنتج المستهلك. جيت دون نستنى في الماكينه ان شاء الله في ماء تجيني ونبدا نخدم على روحي. ماتير بريمير اون برانسيب توصيه مع امين مش نعمل معاه كونفوكاسيون ولا ناخذ من عنده الماتير بريمير. مش نجيب انا 7 طرانت ولا 10 طرانت في الشهر من صفاقس فما فلوس. اليوم مش نجيب من هنا من عند امين، وامين معناها ولد البيف وانا ولد البيف وديجا أنا اليوم باش نعملوا معناها كونفوكاسيون بين بعضنا باش ناخذ من عندهم الماتير بريمير. ربحتني على الاقل 1,200,000 ترانسبور في الشهر. انا نحب ميساج نوصله للدولة التونسية، إن شاء الله تتحرك وتحس بالشاب التونسي اللي شاب راهو شاب طموح. علوي مولاي شريف مكلف بمشاريع بالبنك الإسلامي للتنمية. فعلا هذا مشروع هام لأنه يستهدف تحسين التشغيلية ديال الشباب في منطقة بنزرت وخصوصا في مجال الاقتصاد الأخضر، لأنه مجال يفتح عدة آفاق للشباب العاطل عن العمل. والمشروع يستهدف ايضا مواكبه يعني من جميع النواحي، لا من الناحيه التقنيه ولا من الناحيه الاداريه ولا من الناحيه الفنيه، وايضا من الناحيه الماليه لمواكبه صاحبي المشاريع، وايضا مواكبه الشباب الذين يطمحون لولوج سوق الشغل من اجل تحسين تشغيليتهم في هذا المجال. المشروع عنده هدفين، عنده الهدف ديال تحسين التشغيليه وايضا هدف ديال المحافظة على البيئة، لأن كما تعرفوا بأن المحافظة على البيئة هذا مجال هام ومجال شاسع، يعني يفتح أيضا سوق عمل هام اللي يمكن تستفد منه الشباب اللي موجود في بنزرت. هذه الزيارة الميدانية بصراحة تأتي في إطار تتبع المشروع. هو المشروع باش نعطي نظرة شمولية، مشروع تم تمويله عن طريق الصندوق الانتقالي، جانب مالي اللي هو من طرف البي تي اس هي اللي تكلف بالجانب المالي. الشراكة أيضا تشمل وزارة ديال التشغيل والتكوين المهني وايضا منظمة لينوبس اللي تشتغل على تنفيذ المشروع. اذا هو برنامج شمولي يشمل عدة هيئات منفذة، وهو ايضا برنامج نموذجي يمكن بعد تعميمه على صعيد جهات اخرى اللي في تونس ولا ربما في المنطقة المغاربية او لا في الدول افريقيا.